الرجيم سورة الأعلى مكية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. You are also Muslim? What is your name? You are Christian? Kitso. Kitso. Kitsoko. Very nice. Thank you. Very nice. Very nice recitation, mashallah. Either he is not Muslim, but mashallah, he is learning. Mashallah. You are not Muslim? Can you read anything? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى مكية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Very good. Thank So, you. adab of wuzu or price of wuzu Muslim? Price of wuzu Muslim? Dua you go na? Huh? Allahumma bismika Allahumma bismika. You Muslim chani? Mungasome? Chani. Somani? Merenggan? Anything. Chosa ni mau mpambu. ये दुआ या La चाहे basa tahurun inshallah. फोन और दुआ ला यानी किसी मरीज को देखने के लिए जाए तो ये दुआ पढ़े वो बता रहे अच्छा.